picture pa gani. Grabe na jud daghan na nag-abang aning ato ang giluto dire. Grabing kamay abunda man. Kay og dili pod ganahan og kinamayan, di apoy walay kamay dire. Basta puhon, basta makagama man gani mi ani. Automatic musuroy ko dihas danaw. Mao ni pamaagi kung saon ni pagama ning bulanghoy budbod og pinuto nga bulanghoy. Sa karon nga panahon na napabumoy ngani. Kay mao ni pinakadabis nga lutuan sa una. Basta ingani imong lutoon. Mao ni gitawag nila og putuhan. Unya kay naa naman lagi na luto. Na napoy kinamayan diri og dili sad kinamayan. Kay dili man jud tanan ganahan sa kinamayan. Maong naapod tay walay kamay diha. Sa hilaw pa nga naay kamay mao ni siya. Kay gibudbura na siya og kamay nga kinugay. Maong ingani ni siya og porma. Uta ganahan pud mo ani nga video ja paki-like and share lang pod para ganahan ta mosuroy. Kay gusto man ka mo mopalit ani nga puto. Samot na siguro kung naamoy tabliya nga kape. Mao jud ay pinaka the best nga pares ani. Mas maayo siguro kung naapoy budbod nga among magama ani. Para madugang-dugangan pod agamo ang baligja og isuroy pohon. Kung naa manggani. Unta hinaot nga makasuroy pod ko kay wala jud ko ka-try ana.